karapatan ang pari nga magwali sa pulong sa Dios. Kay siya maoy gihatagan og authority sa Ginoo sa pagwali sa maayong balita. Nga miingon sila, Brad, maayo pa Brad, mga G na lang ka, dinaan na lang ka, mukuan ani anang pagwali. Dili, unsaon lagi, nga og mga G ka, wa ka kahibaw nga ngano mga G ka. Kay wala man kahibaw sa doktrina. Mula nga dapat ta makahibaw. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Pagkapari atong tema karon. Oh, so daghan kayong laing sikta nga miangkon nga pastor ra kuno mo'y mabasa sa Biblia. Apan hinumdumi ninyo nga kana sila nagpataka ra gayud og sulti. Tinuod gayud, mabasa gayud bisan sa Old Testament ug New Testament ang pari. Mabasa, asa mabasa sa Old, Sirach 29:30, kahadlukin nimo sa tibuok nimong kasing-kasing ang Ginoo ug tahura ang iyang mga pari. Dira sa Roma 16:18, gibutang dira nga dili ako alagad sa mga Hudiyo, kung dili nag-alagad ako ingon nga pari aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Og dugang pa niya na igsuon si San Pablo pari, asa mabasa Roma 15:16, si Kristo pari, asa mabasa Hebreo 1:8. Ug moingon ang mga laing sikta, mao ni answer ninyo mga igsuon ko ni Kristo hinumdumi ni nga verse. Og moingon ang mga laing sikta. Og moingon ang mga laing sikta, Brad, ang mga pari bakakon. Ug bakakon apil na si Kristo, kay si Kristo pari. Hebreo 3:1, si Kristo pari. Malakyas 2:7, ang pari may nagatudlo sa kaalam sa Dios. Naay karapatan ang pari nga magwali sa pulong sa Dios. Kay siya maoy gihatagan og authority sa Ginoo sa pagwali sa maayong balita. Bisan pagani sa Malakyas 3:3, ang mga pari makasasala pero gihinluan na sa Ginoo. Gihinluan na sila sa Ginoo kay balaan man sila. Ang pari gihinluan na sa Ginoo, asa mabasa Malakyas 3:3. Og dugang paniana, ang King James Version Bible gikan gayud kini sa Protestante. Biblia sa Protestante, gihimo sa Protestante, King James Version Bible. Ilahan ni nagkuha sila og Biblia, yang ilahan gikuha ang atong Biblia, wa naghimo sila kaugalingon. Pero naay pare, ilahang Biblia nakabutang diri. Awa sa Isaiah 61:6, King James Version Bible, mga pari alagad sa ministro sa Dios, dili pastor may nakabutang, dili pastor. So nagpamatuod ni nga ang ilahang libro sa Protestante nga pari may dapat mo alagad sa ministro sa Dios. Wala ko ingon kundili mabasa sa Isaiah 61:6, King James Version, mga pari alagad sa ministro sa Dios, dili pastor. Kay miangko namang gani ang libro sa Protestante. Awa ilahan ning Biblia, King James Version Bible. Miangkon nga ang pari maoy dapat mo alagad. Pero sila mingon,
Pero sila moingon, but ra na. But. Wala nagpamatuod kini ilahang Biblia nga gihimo. Kay diri sa Mateo 19 sa 12 atong basahon. Adunay dili magminyo para makaalagad sa Dios ang mga pari. Mao mag-alagad. Mao ang mga pari dili mga sawa. Kay si San Pablo wala mga sawa. Aron makakonsentrate ang pari dito sa iyang pagkabalaan. Kay og dira ang pari mag-asawa, murag ang pari magsige na lang asawa, pero wala magmisa kay tungod sa asawa. Mao nga gidili ang pag-asawa aron ang pare makaalagad og tarong sa Ginoo. Asa mabasa Mateo 19 sa 12. Dugang paniana dira sa si San Pablo wala magminyo asa mabasa 1 Corinto 7 sa 8. Si San Pablo wala magminyo, dili magminyo. O gipamatud-an ka na, pero ang karon ang pastor magminyo. Roma 15:16. Roma 15:16, si San Pablo pare, og si San Pablo wala magminyo. 1 Corinto 7 sa 8. Kay pare man si San Pablo. Og sa Mateo 19 sa 12, adunay dili magminyo aron makaalagad ang mga pari sa Dios. Og naay bay mabasa nga giingon dire. Pilimon 1 sa G, si San Pablo padre o amahan sa pagtuo kang Onesismo. O si San Pablo pare og mao nga motawag ta sa mga pare og padre o amahan, pero ang protestante pastor. Asa mabasa sa Biblia nga miingon nga tawagan ninyo sila og pastor. Ha? Asa sunod gayod diri sa tuang simbahan, kita jud may tinuod mao nga i-defend ang ato ang simbahan. Kay og di ta mo defend sa simbahan, mura tagtaphaw. Nga miingon sila, Brad, maayo pa Brad, mga G na lang ka, dinaan na lang ka, mukuan ani anang pagwali. Dili unsaon lagi nga og mga chika wa ka kahibaw nga ngano mga chika kay wala man kahibaw sa doktrina. Muna nga dapat ta makahibaw aron makahibaw sa atong pagtulunan, aron kita nga makahibalo sa atoang pagtulunan. Og bisan pagani si Hesukristo nahimong pari. Hebreo 3 sa 1. Si Kristo pari. Og karon musupak man jud sila ning pari. Og moingon sila, ang mga kaparian nagtudlo sa bakak. Naapil na si San Pablo og si Hesukristo. Kay si Hesukristo og si San Pablo pari. Asa mabasa? Hebreo 3 sa 1. O si San Pablo pare, Roma 15:16. Pare si San Pablo. Naay mabasa sa Biblia. Di mo mutuan na, hala. Dili jud mo mga Kristohanon. Kay dili man mo mutuo. Mula nga kitang Katoliko mo ila jud ta og padre. Kay si San Pablo gitawag og pari. Og mao na nga mutawag tag padre maigsoon. Mao na nga ilang bisan ang ilang libro na adjay nabasa nga pari. King James Version Bible naay nabasa nga pari. Og kana
nagpamatuod nga naay gayoy pare. Og dugang paniyana ang mga protestante dili mo angkon. Kay ngano wala man sila sa kamatuoran. Mga igsoon, wala gayud kay ang kamatuoran maoy mupahi numdum kaninyo. Asa mabasa nga dapat ta nga kita mutubag ta mo sa mga pang-atake. 1 Pedro 3:15. Pag-andam kamo kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipagsayod kaninyo. Og tahura og respetua. Mo nga niya karon kami aron pagtubag sa mga kuan sa laing sikta. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.